Hi guys, welcome back to my channel. My name is Raman R Marak. So I'm looking for some. Today I will unbox a tripod camera stand mobile holder. Okay, I ordered it on the Flipkart. Let's go. Dita box ko di mainan tak dithari jo. Di ba mangsa reason no ini. Ya chona bosto nganyo. Maki ngore wa ko bano ba noksu ko don ma tonggen chumode tala bosto ga no donda paton warang bianggen uniguman. Bia box ko nakarin maki ngode nami simsak nagda matkin uniguman wamang ya box ko dali thari ha. Daru nasimang bakas ko kanagda matna bosto di mating tinga indiban bakas ko narak play dali onna. Nasungna maini guman ya dali onna chum wanakin nga uyat ha gade dalarang ora baronga wamang de andigi silrak aro dingtang ojon gunang angko unigumanu ya rangko mai hone masigen chuna bosto ko datlarang to nimna side kai dona nagda maiki ngode altugen aro nutken uniguman ya ndiki dalimna box ko thariatta ndiba bosto di chona muting tingsan eno siagna 336664 quality di namin nambia dakle boston raka ko man baha aveno gaba donga ya net ko dakle comfortable onga aro eko nami nakke tingkang nakta altua aro eko up down kat na gaba onga wa chilwat na gapa ya ko loose ka sina nangen loose tight ka gaba donga o loose ka imna o inode ya ko ba loose ka nangen tingkang na jukode yendege guys haldo singimna ya handle ko zaman ode ya kondigi kimna khuri dongat ko bade apung jol langai genok aru ya ko sarum banapan lagi dakina back deke khuri flat po aro zaman ode na suna misotinga ya kondigi dakimna rakya dagta tight ka flat po node rakya genok yeno kg mangani kita ko rakina gata mangen 5 kg niko indigi ya kulus kaimna ya kondigi rotate kana gata mangen round circle kana gata mangen aro ya kondigi gimna switch ko uyimna ya ko okat nagata mangen nagi tengrang gimna ya kondigi okat po ya ndagi gimna okat nagata mangen aro ya ko tik nagata okching nade nang tilagen mandaken ya kalau gini donga silni kotna ya tight ka gowa uci ani de ya mandaken ram nade crate nostong jawa aro eno maki ngode tight ongangen namme dake attach ongangen yai ko ndigi spring nakimna onna na cutting ba nukatinga ndigi dodi cutting jonga aro yan ndigi lasu tiket nangen ya ko nukating abamu one ya ko mai dake dona nanga uci pa ndigi donggen bamu natika ode uci pa ndigi single bit natko ada wanakin uciwak dake apala rakin ken uciwak di soman rakin ken fikia apala rakwa chabak rucuk pa chabak wanakin skat bo ya kondigi na salplat bo temanoni na pangai ginok ya no balance ni gaba uciwak na healing ama na uciwak na khongching ama ya kuni gaba uciwak na riangin ya ko khongching tonggen chimne wanaki ya agri ching onggen chimode uciwak na ba balwa ranga kuni guman mai ko ojon ko yaino steam na anak simang dona gata matgen yaino stick padonga yaino 5 kg ni gata ko an steam na yaino chakala gata matgen yan dige rotate kana gata ba matgen ja chokrang ko amen comfortable onga use kanyo barita height onga hanga misawati anak simang na ye saldo ating jonga yani bo ketok tepat nade ekdom tapi ko ngaria yang ikecham donga iya ban ndagi rakaban onga diba ya dam komyani onga anak simona gane tinga warang de pak nostong plaigen diba una batti de yakora sangjon namma diba tangkarong jagin chimni rai jaklang gata mangen diba ngade agani anak simona yarang kora sangjon namma raudi angi ada kubakon simang anak da mangen simona description na tinga video ko namgen chimni like comment subscribe rakam tila bye bye.